अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। कल रात को पाकिस्तान के दो बड़े साफियों ने अपने शो के अंदर दो खवातीन को मदऊ किया और इमरान खान के खिलाफ शो किया। एक शो किया जवेद चौधरी साहब ने, उन्होंने हाजरा को अपने शो के अंदर बुलाया और बुलाकर जो उन्होंने किताब लिखी है इमरान खान के ऊपर, उस पर गुफ्तगू हुई है। और क्या गुफ्तगू हुई है, किस तरीके से हुई है, वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। और दूसरे नंबर पर जनाब मोहतरम इज्जत माब कामरान शाह ने, यह पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली दफा हुआ है कि एक सरकारी अफसर को बावर्दी टीवी शो के ऊपर बैठाया गया है और एक सियासतदान के खिलाफ, यानी कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ पूरा प्रोग्राम किया गया। यह मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। उसके अलावा कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। जरा सबसे पहले जवेद चौधरी पे आ जाए। जवेद चौधरी साहब ने बुलाया हाजरा को अपने शो के अंदर और उनसे पूछा, हाँ जी आपने इमरान खान के ऊपर किताब लिख दी है पूरी और ये चीजें आपने इमरान खान के ऊपर इल्जामात लगाए हैं, तो क्या आप इन इल्जामात को साबित कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं? तो उन्होंने कहा जी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इल्जामात को साबित करूंगी जो मैंने इमरान खान के ऊपर लगाए हैं अपनी किताब के अंदर। वो अलग बात है कि तकरीबन 8-9 साल बाद जाकर इनको याद आया कि जो किताब मैंने 2014 के अंदर लिखी थी उसकी कुछ लाइनें रह गई थी, कुछ सफ़े रह गए थे, लिहाजा अब वो मैं लिख देती हूं क्योंकि उन सफ़ों के अंदर इमरान खान के मुतल्लिक इल्जामात लगाए गए हैं। फिर जवेद चौधरी एक सवाल पूछते हैं और यह याद रखें, पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन पे बैठ के जवेद चौधरी के शो को पाकिस्तान में माएं, बहनें, बेटियां, भाई, बुजुर्ग, बच्चे सारे सुन रहे हैं, सब सुनते हैं टीवी के ऊपर शो। जब शो लगता है, किसी का भी लगता है, सोशल मीडिया पे आता है, सब सुनते हैं। अब जनाबे मोहतरम पता है कि सब सुन रहे हैं, सवाल क्या पूछ रहे हैं? सवाल पूछते हैं कि जी आपका इमरान खान के साथ ताल्लुक कैसा था? तो उन्होंने कहा जी इमरान खान मेरे दोस्त थे। तो आगे से कहते हैं नहीं 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 नहीं, जो मर्द और औरत होते हैं ना उनकी दोस्ती नहीं होती, दोस्ती नहीं होती। जरा खुल के बात करें। उन्होंने कहा जरा खुल के बात करें कि दोस्ती थी या दोस्ती प्लस थी। जिस तरीके से वसीम अकरम प्लस हो सकता है, बुजदार प्लस हो सकता है, क्या इस तरीके से आपकी दोस्ती प्लस थी? तो आगे से वो जो खतून बैठी हुई थी उन्होंने कहा जी हाँ जी वो दोस्ती प्लस थी। तो अब देखना यह है कि इस तरीके से माशाल्लाह पूरा शो करके क्या इमरान खान के वोटर को जवेद चौधरी साहब ये बताने में कामयाब हो सकते हैं या नहीं हो सकते कि भाई ये लीडर ठीक नहीं है, इसकी हरकतें ठीक नहीं है, ये पूरी किताब इसके खिलाफ लिख दी गई है। ये जब इलेक्शन होंगे तो उस दिन वोटर जरूर बताएगा कि क्या उनके ऊपर जवेद चौधरी के शो का असर हुआ है या नहीं हुआ। तब तक इंतजार करना पड़ेगा। आगे आ जाए जी, एक और जो अहम इंटरव्यू हुआ है वो कामरान शाह साहब ने डॉक्टर अनोश मसूद, जो कि पुलिस की ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है 9 मई के वाकयात में, उनको बुलाया अपने शो के अंदर और उन्होंने भरपूर कोशिश की। बार बार ये सवाल पूछा गया कि बताएं 9 मई के आपके पास ठोस शवाहद क्या है? तो कोई ठोस शवाहद उन्होंने पेश नहीं किया। अलबत्ता एक चीज के ऊपर बात हुई। कामरान शाह ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ये बात पूछते हैं कि 9 मई को पुलिस कहां पे थी, और वकील भी बैठे हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अहमद अवैस, और मियां जवेद लतीफ साहब भी बैठे हुए थे प्रोग्राम में। तो अहमद अवैस ने पूछा कि ये बताएं आपके 9 मई को पुलिस कहां पे थी, क्योंकि यही पुलिस थी जो कि 2 मिनट के अंदर अंदर जमान पार्क को बंद कर देती थी। उधर भी कंटेनर लग जाते थे, इधर भी कंटेनर लग जाते थे, चिड़ी पर नहीं मार सकती थी, लोग जा नहीं सकते थे। तो उस दिन पुलिस कहां पे थी? इतनी बड़ी तादाद लोगों की कैंट के अंदर दाखिल होगी, पुलिस ने क्यों नहीं रोका? उस दिन वाटर कैनन कहां पे थी? उस दिन कंटेनर कहां पे थे? उस दिन पुलिस ने शेलिंग क्यों नहीं की? उस दिन पुलिस ने अवाम को मुतनफर क्यों नहीं किया? उस दिन पुलिस अवाम को जिना हाउस या कोर कमांडर हाउस में जाने से क्यों नहीं रोक सकी? आखिर क्या वजह थी? तो आगे से इज्जत माब जो हमारी पुलिस ऑफिसर हैं उन्होंने जवाब दिया, देखिए जी ये चीजें हो चुकी हैं, अब तो हम चालान पेश करने तक पहुंच गए हैं, सो अब हमें मूव फॉरवर्ड करना चाहिए, अब हमें आगे चलना चाहिए। याद रखिएगा मेरी एक बात कि जिस दिन पाकिस्तान के अंदर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होगी कि 9 मई का असल मास्टरमाइंड कौन था, आप याद रखिएगा सबसे पहले जो आईजी पंजाब थे उनसे सवाल किया जाएगा कि जी आपकी जिम्मेदारी बनती थी, आप उस दिन कहां पे थे, आपने अवाम को क्यों नहीं रोका? क्योंकि देखें एक चीज जो है ना, अब बहुत से लोग हैं वो ये कहते हैं, मैं अब दोनों साइड आपके सामने रखता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि सारे का सारा प्लांटेड था, हमें जो ट्रैप किया गया, और जो पाकिस्तान के अदारे हैं वो ये कहते हैं कि जी ये हमारे ऊपर हमला किया गया और ये किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है, और जिन लोगों ने ये किया उनको किसी भी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा, उनको सख्त से सख्त सजाएं दी जाएंगी। अच्छा जी, दोनों तरफ बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन दरमियान में एक पॉइंट है,
وہ پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی یہ کروایا کس نے. اب مثال کے طور پہ ایک کوئی بھی لیٹس سپوز کہ ایک فیکٹری ہے, اس فیکٹری کے اندر کوئی سامان بنتا ہے, اس فیکٹری کی جو سیکیورٹی ہے وہ آپ نے کسی کمپنی کے حوالے کی ہے. کوئی جتھا آتا آ کے اس فیکٹری کو نقصان پہنچا کے چلا جاتا ہے تو آپ سب سے پہلے کس سے پوچھیں گے؟ سب سے پہلے آپ سیکیورٹی سے پوچھیں گے بھائی آپ کدھر تھے؟ کیا وہ لوگ اتنے زیادہ تھے کہ آپ ڈر کے بھاگ گئے, یا آپ نے ان کو روکنا مناسب نہیں سمجھا, آپ نے کسی قسم کی ریزسٹنس نہیں کی؟ یہ جواب دینے پڑیں گے, اور جس دن یہ جواب دیں گے اس دن جو اصلی ماسٹر مائنڈ ہے وہ سامنے آئے گا. وہ اصلی ماسٹر مائنڈ عمران خان ہے یا کوئی اور ہے, کوئی تیسرا, جو بھی ہے وہ بھی سامنے آئے گا, اور پھر شاید انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ پورے ہو سکیں. آگے آ جائیں جی. ایک اور بڑی اہم خبر ہے, فیصل کریم کنڈی انہوں نے ایک بڑی اہم بات کر دی ہے. انہوں نے کہا جی ہم لاڈلے نہیں بنیں گے, ہم جو ہے وہ اپوزیشن کے اندر بیٹھنا پسند کریں گے. جو لاڈلے ہیں ان کو ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ جو اپنا صحیح بیانیہ ہے اس کے اوپر واپس آ جائیں نواز شریف صاحب کو. مزید انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان سے بلے کا نشان لے لیا جائے گا, پی ٹی آئی کا ووٹر ٹوٹ جائے گا, ان کو پتہ نہیں چلے گا ہم نے ٹھپا کہاں پہ لگانا. انہوں نے کہا یہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی بھی نشان تحریک انصاف کو اگر مل گیا تو ووٹ ادھر ہی پڑے گا جس طرف عمران خان اشارہ کر دیں گے. اس کے علاوہ آگے آ جائیں جی. نصرت جوید صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا جی اصل میں کسی قسم کا کوئی راستہ نہیں مل رہا, کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ تحریک انصاف کا صفایا کس طریقے سے کرنا ہے اور کس طریقے سے روکنا ہے. چونکہ ان کے پاس اس حوالے سے کوئی سٹریٹجی نہیں ہے, اس لیے الیکشن کے التوا کی باتیں کی جا رہی ہیں. اور اس کے بعد عبدالعلیم خان صاحب نے ایک بیان دیا اور ان کو پھر آگے سے جواب دیا نعیم حیدر پنجھوتا نے. عبدالعلیم خان صاحب نے کہا کہ ایک پارٹی کہتی تھی کہ نیا پاکستان بنائیں گے, ہمیں بھی نیا پاکستان بنانے کا شوق تھا, لیکن دونوں وزرائے اعلیٰ نالائق اور کرپٹ تھے. پنجاب میں کوئی ڈی سی یا کمشنر پیسے لیے بغیر نہیں لگتا تھا. ان کو جواب دیا نعیم حیدر پنجھوتا جو کہ عمران خان کے وکیل ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ کو وزیر اعلیٰ لگایا جاتا پھر ٹھیک تھا, تاکہ جو قبضہ مافیا آپ ہیں آپ کو مزید موقع مل جاتا لوگوں کی زمینیں ہتھیانے کا. یہ انہوں نے علیم خان کو جواب دیا. آگے آ جائیں جی. NA-22 اور NA-23 مردان کا سروے آ گیا سامنے. حبیب اکرم صاحب آج کل ماشاءاللہ پورے ملک میں نکلے ہوئے اور سروے کر کے ہر حلقہ بائی حلقہ سروے کر کے وہ پاکستان کی عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی عوام کیا سوچتی ہے. تو انہوں نے NA-22 اور 23 مردان کے عوام سے پوچھا کہ کس کو دینا ووٹ, تو NA-22 مردان کی عوام نے کہا 52% کے پی ٹی آئی, 22% ANP, 13% نے کہا نو ووٹ, اور ادر پارٹیز 9% اور JUIF 4%. NA-23 میں 58% پی ٹی آئی, 19% نو ووٹ, اور ادر پارٹیز 10% اور JUIF 8% اور ANP 5%. اب اگر ان دونوں آپ سروس میں اگر آپ اندازہ لگائیں مقابلے کا, تو وہ 52-22 کا ہے. آپ نو ووٹ بھی نکال دیں, ادر پارٹیز بھی نکال دیں, اور JUIF 4% ہے. اور دوسرے میں جو مقابلہ ہے وہ ہے 58-8 کا, یعنی کہ 58% پی ٹی آئی اور 8% JUIF. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب کی اس وقت کیا حالت ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ باد.